Romans chapter 6, verse number 4 down to verse number 6. Okay, gangyo ko kamo sa pagtindog, uban ka nako. Romans chapter 6, verses number 4 down to verse number 6. Okay, nakita na si Iman. Okay, so ako yung mabasa sa verse number 4. And then kamoy basa sa verse number 5. And then nungano na to sa verse number 6. Okay, so the Bible says in verse number 4, therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Okay, dunganon na to sa verse number 6. Ready, go. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Let's pray, Lord. Salamat, Ginoo, inintak na sa kamuntagon. O God, salamat sa imong kaayo. Salamat, Ginoo, sa protection. Nagihatag nimo kadaugan, nagihatag nimo mahans tibuok si mana. Thank you, God, sa imong faithfulness sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa pagpanalangin, pag-uban. Salamat, Ginoo, sa kaluwasan ng imong gihatag. Praying, O God, this morning sa third part na mo, Ginoo, sa pagtuon karon mahitungod sa victorious Christian life. Praying, O God, nga ikaw, Ginoo, magkapanalangin. Nga diin sa last part na mo, nami masabtan, na ami makutulong nga pagtulunan. Use me, O God, as your mouthpiece, O God. Nga diin ang imong pulong, Ginoo, mapasabot na ako sa simply, O God, nga pamagi. Holy Spirit, maghikap silang kasing-kasing. Arong Ginoo ang imong pulong, Ginoo, di mo labayng kawang. Busa, Lord, nagpray ko, bisan Ginoo, sa pagpadayon na mo, ikaw, Ginoo, magka-bless. Unas na ng Lord, pasaylo ami sa mga sala, Ginoo, nga ikaw, Ginoo, wala malipay, kalansa sugad with the precious blood. Ang giulak ni Kristo dito sa cross. Tabanging matag-usa, badlo nga, Ginoo, ang buhat sa kaaway. Ikaw magka-bless, gi-claim na kondang kadaugan, di alam mo sa mong ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Makalingkod ka mo? Okay, so this is the last part, and then I'll give review sa tuwang lesson. Ang key verse sa tuwang lesson, makita na to sa 1 John chapter 5, verse number 4. But sa Romans chapter 6, verses 4 to 6, dirita magsugod sa continuation sa tuwang lesson. Okay, so the possibility, i-review sa nato ni, alang sa mga nag-take note para makakonek mo, the possibility of a victorious life. So we can have victory over all kinds of sins and weaknesses. Salamat ang si Kristo, even death, gikanker niya for us to obtain that victory. O gatuar gyud is to claim that pinaagi sa pagtuo. Amen? Okay, so if we do not have victory over our sins and circumstances, it is not God's fault but ours. No, so paminaw nimo karon nga murag pildi kita kanunay ba, matintal kita, makain ay mudalit nato ba, makakagat gyud ta, no, na ay mga sala ba nga dili pagid bitaw gihapon, murag mahulog ra gihapon ga, dili na problema sa Dios. Problema na nato. Amen. So put aside all preconceived ideas and listen carefully as how we can have victory in Christ Jesus. So naay mga promisa ang Dios nga atong i-claim. Yung ka pastor, wa gyud ko pildi jud ko pastor kung naagi mo dalit na ko pastor. Naay mo hatag na ko isa ka stick pastor. Ay na pastor pildi jud ko pastor. Naay miss gusto unta ko mag-sulwining pastor pero murag maagda man ko pastor nga na may ingon ako nga ay sulwining dia atos ta dito connect sa internet magdula sa dulao nato. Pildi jud ko pastor. Oh so naay mga promisa sa Dios nga pwede natong i-claim. Amen? Okay, so the definition of biblical victory is, una, in overcoming sins and circumstances. So ang pangutana, no, na-overcome ba nato? No, so dili problema sa Dios, no? Kung na-failure ka, kanunay ka, madalagi apong ka, ang problema na sa tuwa, but ang meaning, no, definition of biblical victories in overcoming sins and circumstances, in cheerfully submitting to God and circumstances. Okay, so number three, the principle of a victorious life. Una, victory is possible only through faith. So the object of our faith,
Dili ato ang kaugalingon, kundi si Kristo. No? The object, the center, no? The aim of our faith is the Lord Jesus Christ. Amen? No, sometimes ang atoa, we have our faith, pero pagtuo sa ato ang pagtuo. No? In other word, balik ka gahapon dahil si mong kaugalingon. Oh? Well, faith, pasabot, wala kay laing gisaligan, only the Lord Jesus. Okay, faith is not works. So, makita na to na ako i-flash sa screen, okay? Faith is trusting, work is trying. Ako lang yung balikon, no, review lang ni siya. Faith is depending on God, work is depending on self. Faith is freely receiving from God what is already ours, and work is attempting to do it all by ourselves. So faith says, I cannot, but God can. Work says, I can by myself. No? Kung magisgot ang kaluwasan ba, kung ang kaluwasan bitaw, pinaagi pas maayong binuhatan. Sa ikatulo diya, work is attempting to do it all by ourselves. Like for example, if salvation is pinaagi sa work, pinaagi sa good work, no, paita naningkamot ka, nga dili ka masipyat. Nya matag karon og unya masipyat beta. Oh, huna-huna pa lang daan na to, makasala na mga galita. I don't know kung unsay gyud-huna ninyo karon. Naat no, ang uban siguro naa diri simbahan pero ang una-huna naa dito sinununan. Oh, ang uban siguro naa diri simbahan pero ang una-huna naa dito sa ilang kaban. Di ba? So ba no? So daghang bumaagi kay kung ang atong basihan bitaw ang atong kaluwasan na pinaagi sa pagbuhat og maayo, ambot na lang yun. Kay kung kani bitaw itong una-huna, no? Kay una-huna palandaan, makasala na mo kita. Kung itong una-huna bitaw, kani nga screen karon makita ninyo, gibutang nis tong likod ba? Panalitan lang ba? Panalitan lang. Unya, makita tanang gihuna-huna nimo. So sa ato pa, ang imong kauban nga galantaw, makakita di ay. So unsa kay posible na itong una-unaon? Wala palang kadaan nga istorya pero nakita na sa imong screen sa imong likod ang imong giuna-una. Posible siguro atong una-unaon karon no ato siguro una-unaon may ikaw man mag Jollibee ko. No kay maguna-una kag sala napod di ang kuno napod ning napod di siya, di ba? So pero salamat ang dili na. Okay? So faith is freely receiving from God what is already ours. That's why salvation is a gift. Yung ka-gift, at orag yung angay nga buhaton, igo orag yun natong dawaton. Amen? So next, faith and work are contradictory. Okay, so di yun na mahitabo. No? And then, next is, victory is like salvation from the start to the end is purely by faith. Okay, so faith has no confidence in self. Kasi pasabot niya na, faith not only trusts God, it distrusts human abilities. Mautana ako karon ba? Sa imong mga achievement, nagsalig ba kasi mong kaugalingon? Di ba, kung naatay buhaton, labi na ikaw nga nag-take kag board exam or anything nga imong buhaton, di ba, naamang kita midweek service diri, ato pamanggaling ipaampo. Ano may purpose niya na? Kaya nagkinahanglan tagtabang sa Ginoo. Nagkinahanglan tagtabang sa Ginoo. And faith not only trusts God, it distrusts human abilities. Sa pag-unsa, unsa may magsaligtas tong kaugalingon? No, kung atong kaugalingon atong saligan bitaw, nagkamatay na to, wa gyud ni abog ra gyud tawo ni. And then look at yourself and your doubts will increase. Kung lantaw na to atong kaugalingon bitaw, atong mga pagduha-duha, no, atong kabalaka, problema, no, madungagan. Diba? Kay limitado nitong kaugalingon, but if we look at Jesus, all those things will disappear. Amen? Pagkanindot niya na. So faith does nothing, but faith lets God to do it also. Faith, it is the faith nimo, pagtuo nimo diha kang Kristo Jesus. Amen. So complete trust, complete trust, kompleto nimo nga pagsalig ba? Ang tao nimo karon. Isusiyo na to atong kasing-kasing karon kung ang pagtuo nimo, kanang pagtuo nimo, pagsalig nimo diha kang Kristo kompleto ba?
Wa pa ka nagsalig, no? May ang kakaroon, pastor, kumplito, ginagong pagsalig, pagtuo ni Kristo Jesus, pastor, kinamang kay kwarta. Ayaw pa man panglawas. Huh? Pero what if ba? Okay? So faith is like a pipe, no? Palaw ko sa ang faith, ato lang example na, faith is like a pipe, no? The pipe can do nothing by itself. Kung may pulos do, kung di mo na gamiton. But it allows the water to flow. The bigger the diameter of the pipe, the greater the volume of water it can convey. So, in relation to our faith, the greater our faith, the more God can work in our lives. Oh? Pastor, gamay raman kay murag lahi raman ang pagpamuhat sa Ginoo, pastor, kaysa nila. So, kumpara sa kuha, pastor ba? As in parehas tubo ba nga gamay kay ang atong pagtuo. No, the greater the diameter of the pipe, no, dako pagit ang tubig nga mogawas. So kung dako atong pagtuo, dako kay mabuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Okay, so faith allows God to do it all. So one qualification that you must have for the victorious life is the broken opinion, the broken nature, uttermost weakness. Surely we all can qualify. No, if faith bitaw nag-required og kanang di gyud ka masipyat, no, kanang perfect gyud ba? Perfect gyud. Ay, wala eh. Kita qualify. Dito qualified ni ana, okay? So number four, dirita number 4. Faith, the person involved in the victorious life, no, na I praise diha palayo ko. Without God, it is not only difficult to change, it is impossible. Well, unsa may nakausab karon sa imong kaugalingon? Unsa may nganong sa una imong lang tawon panamina nato atong kinabuhi sa una ba? O karon? Nganong nahitabo mo na abot mo na sa punto sa imong kinabuhi nga naglingkod ka diri karon sa simbahan? Tungod na sa Ginoo dili sa relihiyon. Tungod na sa Ginoo. Without God, it is not only difficult to change, imposible gyud ang kausaban. Mabitan na kung naa kay anak, no? Nya murag badlungon do kayo. Unang atong dasigon pag adto simbahan, aron masabtan nila ang paagis kaluwasan, makabaton sila sa kaluwasan, no dili man relihiyon makausab sa tawo. In fact, daghan pa magaling mga maglakaw mingon sila, mingon pa magaling kauban to ninyo. Lahubog kayo. Mo na maglisod lang kita usahay pod. Okay? So sige lang ato lang sa verse ato ang atong gibasa karon ato nang mahisgutan. Okay. So the person involved in the victorious life, it is a person nga naay relasyon diha sa Dios. No, it is difficult and impossible to change yourself without a right relationship with God. Ato gyud ang hinumduman. Okay, so sa verse nga ato ang gibasa diri ta mo padayon. Okay. So therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. The Bible says, kimulang taon, ang ingon ng Biblia, kung si Kristo wala mabanhaw, ang atong pagtuo walay pulos. Yes, kaning atong gibuhat karon, kung si Kristo bitaw wala mabanhaw, ang atong pagtuo useless. Ang atong gibuhat walay pulos. Pero salamat na nga si Kristo na banhaw. Amen? Gikangkir niya ang kamatayon. Okay? So the Bible says, even so, we also should walk in the newness of life. Amen? Even so, we should walk in the newness of life. In verse number 5. Okay, if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. In verse number 6, the last verse, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So kita, di na ta ilalom sa pagpakasala, pero subuo kay pamalandungon, dagan sa mga Kristohanon, gaalaga diapon sa sala. Hello? Apa mo diha? Okay. So, the secret of the last part, no, the last point, this is the conclusion. The secret of the victorious life. Ano may mga sekreto?
Oh, sorry, ano sekreto karon kay ato naman yung may balaan. Okay. Una, in identification with Christ. Ah, sige pasabot ni. So, just as a dead man ba, no? Example sa patay nga tao ba? No, does not move nor has any desire to do His will. Makalihok ba ang patay nga tao? Di ba, dili na? No, bisan pag imo nang tagaan dahil sa kabasong tanduay, di na gyud na mainom. Ikaw noon kusog pa kayo. Okay? So also in Christ, no, diha pud kang Kristo, we are dead to ourselves. Our ambition and our sins. Lisod makabaton og kadaugan kung ang atong kaugalingon pa, no, ang atong gisaligan. No, naapay yutan-o nga mga ambisyon. There is nothing wrong about ambition, pero ato lang tawon ba if it is connected to the will of God. Amen? Or nagpuyo ka sa pagpakasala. Now, the Bible says, atong verse nga gibasa ganina, henceforth we should not serve sin. We are not, dili ta servants sa sala. Hello? Okay. So, ganita, next praise. To the sinner, we preach, look, and live. But to the saint, no, alang ka na to ba? Alang ka na to. No, dugay na nga naluwas. Unsa man, it is look and die. Sibot pasabot na pastor. When we talk about look, okay, so, katuto ka, your object of your faith is the Lord Jesus Christ. And die, unsa ibot pasabot na die, no? Patyon man mo, sa kuwag silo karon sud, baon mo kaguling dili. We need to die sa atuang kaugalingon. No? Tugutan nato ba nga ang Ginoo may mulihok sa atong kana bitang ato ang kaugalingon nga mga desire, no, nataon tay gusto, pero which is contradict sa Ginoo, wala na ato nang patyon. Okay? Ato ang old nature ba? Sinful nature. Okay? So each day we die to old self and renew in our new self. Each day na kanunay na i-renew, Lord, i-renew. Kanunay na taga-adlaw na i-renew. Okay? Every day itong kinabuhi is a battle. Okay? Every day ginaampo na, ginahangyo na. Lord, renew me every day. Renew, Lord. I-recharge ko, Lord, taga-adlaw. I-recharge ko, Lord, taga-ay kong kusog to overcome sa mga temptation nga moabot sa kong kinabuhi. No? Lord, maadto ka karon dito, makaagi man gyud ko, Lord. I-renew Ginoo, taga-ay kong kusog nga maka-resist sa ilang itagay sa kuha karon. Okay? So we need to recharge again in the Word of God and prayer. So ang pagbasa og Bible og pag-ampo, partner ni siya. Because the Word of God, no, ang Word of God, pagkaon ni siya. Okay? So, ang partner, tubig, no? And that is our prayer. Okay? So, dili gini magbulag. Basa kag Bible og pagampo in order for us to renew ourselves every day. Amen? Okay, so because daily life is a battle. In Galatians chapter 2 verse number 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Na ba karon? Nagpuyo na ba si Kristo karon sa imong kasing-kasing? Ha? Sama si giingon ni Paul ba? But Christ liveth in me. The secret is Christ liveth in me. What Christ can do, we can also. No? What can do is only limited by His will. In order to have victory, you need faith and allow Jesus lives in your heart. Okay? So, the secret of victorious life in identification. Okay? In identification. The Bible says in John 14 verse number 12, okay? Verily, verily, I say unto you that he that believeth on me, the works that I shall do, shall he do also. So, the secret of victorious life, dapat makita na identification ba, mailhan ka ba? Mailhan ka nga naa kay Kristo. Na ay kalahian. Okay? The secret of victorious life
in identification with Christ. Moingon ka karon, Christ liveth in me. Si Kristo naa na sa akong kasing-kasing. Pero ang pangutana, mailhan ba? Pinaagi sa imong kaugalingon. Hello? Pastor, mailhan yun, Pastor. Okay, akong postura palandaan, Pastor. Balaan kay kulang taon. Oh? Pero, grabe man kay kalibakira. Pastor, mailhan yun, Pastor. Okay, every Sunday, magdala kong Bible. Pero, daghan magkontra. Pastor, Pastor Rob, nagka-Amerikana ako, Pastor. Pero, inagaw man na may sipit botilya. Mura man ka ng ano? Mura ka na bitaw, naraim ba, no? Bitaw. Oh? In the identification with Christ, the secret of victorious life, dapat na iti mailhan nga iya ka sa Dios. Iti mailhan nga anak ka sa Dios. Oh? Therefore, dili na ta mo alagad sa sala. Ayaw na. Di naman tayo lalom sa pagpakasala, busa ayaw na alagari ang sala. Lahi maning nakasala og nagpakasala, di ba? Ang nakasala, agkaywa, ginako natuyo. Sayop dito akong balor, pasaylo ako. Pero ang nagpakasala, kabalo ka nga sala, imong gibuhat. Sige lang, nabitaw ang grasya sa Ginoo. Yes, na may grasya sa Ginoo, pero ang bunal. Ang bunal. Di man literal nga bakos, nga munaog, gikan sa langit, mubunal na to. Makarealize rin ta, Lord, pasaylo ako, malagad na ko ni, magtinarong na ko ni mo, ulian na ka niya, pagkauman, balik ka gapon, Lord. Wala tag yun nga paulion na tas Ginoo. Christ-likeness can be found to God's children. Amen? Makita na nimo, makita na mismo nato kanang gitawag Christ-likeness. Amen? Because I go, notice this verse, and greater works than this shall he do because I go unto my Father. No? Even God, no? Even si Kristo, tana pa manggali, no? Lord, sa kabubuton pa manggali sa Ginoo. Ingon pag mga guys, let this cup pass from me. No? Sa pag-antos niya ba? Kung unta, kaninga pag-antos, Lord. Pero ang imong kabubuton, Lord, matuman, pero usahay, no? Kita, God's children, pero usahay, ato apag yung kaugaling yung kabubuton ng matuman. No? Di kita mo refer diha sa Ginoo. Okay, so, in 1 John chapter 5 verse number 14, and this is the confidence that we have in Him, if we ask anything according to His will, He hear it us. No? So dapat, in the secret of the victorious life, una, in identification with Christ. No? Mailhan ta ba? Okay? Mailhan ka nga, iya ka sa Dios, anak ka sa Dios. And then number 2, in yielding Christ, so may buot pasabot ani, to produce fruit. Okay? So sa Bible, dili ka mahimong magbungahon kung wala ka nakadikit sa punuan. Okay. The Bible says in Romans chapter 6 verse number 13, neither yield ye your members as instruments of righteousness unto sin, but yield yourself unto God. Ano sa'y pasabot nini? Like for example, ba na gloves. Okay, paliw ko sa screen. Gloves. Okay. Ang gloves, dili pwede nga pagsuot ni mo sa gloves, mulihok mo sa iyaha, nga nasa gustong buhaton. Sa ato pa, gloves, wag yun na. Patay ba? Wala ba, no? So, God is like a hand. Ang Diyos, pareha siya sa kamot. And we are like the glove. Kita may glove. Ang Diyos, kamot. Example ha, kita mo ay glove. The hand cannot work freely if the glove does not allow to do it so. So ang kamot, dili gyud siya makabuhat sa unsay buhaton niya kung ang glove napod say gustong buhaton. Nasabtan ninyo? God is like a hand and we are like a glove. We must be 100% dead to ourselves in order for God to work freely and mightily in our lives. Amen? So dapat patay ta 100% sa atong kaugalingon, patay ta sa atong old self.
Okay? In order for us that God, ang Dios makahimo, makapamuhat sa atong kinabuhi. Hello? No, so dili pwede nga ang gloves na sa gustong buhaton. Nakasulay ba magsuot og gloves nga pagsuot nimo na sa iyang gustong buhaton? Gusto siya mo panday pero gaana-ana sa mong nawong. Wala oy. So, dapat ikaw may nagkontrolar sa gloves. So God is like a hand. O kita ng gloves. So if we allow God, no, mulihok, diha ang Dios makapamuhat og dagkong butang sa atong kinabuhi. Pero kung gloves, magtuman sa gusto, ay, malabay gyud. Diba? Kisa may mo gamit anang paggamit nimo lahi mo po yung gusto. Di ba atong ipaayo? Oh? Okay, so I hope makuha na to ng example. In yielding Christ, ug atong hinumduman dili gyud ta mahimong magbungahon no sa atong Kristohanong kinabuhi kung wala kita nakadikit diha sa Dios. Okay. So number 3, in total dependence in Christ. Kinsa may imong gisaligan karon? Okay? So now thanks, the Bible says, 2 Corinthians chapter 2, verse number 14, now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. So may key verse ni. Now the key verse is kanang word diha nga the key in this verse is in Christ. Now kanang triumph in Christ. The Lord Jesus has already obtained all the victories we need in our lives. Og ang ato alang is to claim that victory pinaagi sa pagtuo. Oh? Kaya kung kita kita lang bigid bitaw, no, muhimo aron maka-obtain og victory, dili lilisod gyud. Pero salamat that Christ, no, already obtained that victory. And for us, we need to receive that pinaagi sa pagtuo. Most of the time, we are honest, no? With ourselves, we depend on Christ. Yes. No? Wa man kita laing gisaligan si Kristo ra man gyud, ang Ginoo ra man gyud. Pero naay plus. Usahay sa to ba naagi mga plus kasagaran sa mga Kristohanon. Plus, unsa man pastor? Something else like money, friends, our human wisdom to overcome problems and sins. Instead of depending on Christ totally to do it. No, gadipindi tuod ta ni Kristo, gadipindi tuod ta sa Dios, pero napay plus. Gadipindi no, salig man ko sa Ginoo pero nalang ko'y kwarta. Ay, kaya na oy. Diba? So sama rin na ba? So a classic example. Okay, example. Mao ni kasagaran sa tuwa. No? Mao ni kasagaran sa tuwa. Pananglitan kung naay magsakit, no? Nga membro sa atong pamilya. Unsa naman dayo mabutang sa atong una-una? Ay ato na labi magkaapiki na gyud nga murag init na kayo. Murag makuykuyawan na ka. Ay ato na lang gyud ning ipa-admit. No? Unsay nahitabo? Ha? It is a common statement, no, among Christians. Is a last resort. I tried, no, praying to God. No, naningkamot ko, no, gaampo ko. Sama lang ba example, no? God should be our first recourse and not our last resort. Say point niya na. Okay? Dios ang atong unahon. Dili opsyon sa sitwasyon. Hello? Di ba kasagaran sa mga Kristohanon pag grabe na gyud, no? Di na gyud ni murag no? Ayha na rin ka makaampo pagtuwa na sa ospital. Lord, wala Ginoo. Pero nalimot ta, unahon di ay ang pagampo. Unahon ang Dios in every situation, kung inunana nga sitwasyon. Dili, no? Ang Dios maoy unahon. Dili opsyon sa atong sitwasyon. Amen? So, pag human nimo kampo, ipadayag din si Ginoo nga mao nimong buhaton. Nara dia. At least sa atong una-una, kalma na. No, naka-experience mi ana, grabe kayo ko ni pa-admit na gyud tani. Kay murag ang bata looy na kayo. Pero
ang pagampo, no, di nato kalimtan. Diha rin, padayagan ta sa Ginoo, unsay atong buhaton. Ug makalma dayon atong unahuna, pero kung malimot kagampo, unahuna dayon kagpa-admit, magkaratol-ratol ta. Hangtod malimot na dayon taon sa atong buhaton. Hangtod, wa na Ginoon. Nya pag-abot na sa ospital, may kung Lord, wala yung mahimo Ginoo. Ulahi naman kag sampit sa Ginoo. Hello? Naulahi naman ta. Okay? So, hinamdaman na to, Diyos ang unahon, dili option sa atong sitwasyon. Proverbs 84 verse number 5, the Bible says, bulahan ang tao nga ang nagsalig diha sa Diyos, whose strength is in thee, and whose heart are the ways of them. In verse number 9, 59, Psalm 59 verse number 9, because of his strength will I wait upon thee, for God is my defense. So trust Christ alone and see the difference. Amen? No? So, saligi ko no, kanang bitang, tibok kasing-kasing nimo, ibutang ko na sa Ginoo, sulay lang. And see the difference. Okay? So, review ta, no, na checklist diri, ato lang tawon kung ato maning na-maintain. Una, number 1. Pangutana number 1. This is the last. Okay? Conclusion naman ta, this is the last of our lesson. Are you having your devotional time regularly? Hello? Talag sa pastor. Paminsan-minsan. Diba? Are you having that? Sa imong devotional time? Okay. Question number 2. Ikaw rin makatubag gani ha? Have you attempted to invite someone to church or to share the gospel with them? Na ba kayo desire na? Pastor, di man ko magka-share, pastor. Gi-invite na nimo, okay na ka na. Nakatry ba ka na? Sulayan mo na. Okay. Number 3, the last. Are you presently serving in some ministry in the church? Or are you planning to? Or wag yung kay plano? Nag-involve ba ka sa ministry church? Or ikaw nga wala pa nag-involve, nagplano ka? Or, basi, wag yun po may plano? Wag yun kay plano, pastor? Planuhin na. Kano sa apa man ka mo mag-involve sa ministry? Paglahi na ang tanan, nga pagbalik sa Ginoo, nakaanap, pagkagsigarilyo, pagka na lang yun. Pagbalik sa Ginoo, atlan kang, nagsuluining, pagkanindo to, oy. Gato bang klase na mo karon prophecy man gyud, mapay pagkahuman sa prophecy 3. Ay, no, kaning walay gibuhat diya sa Dios, samtang naa pa diri sa kalibutan, ang ato ra gyud trabaho dito sa langit, inig judgment seat of Christ, tigpakpak. Wa gyud tay reward madawatan. Wa gyud tay reward. Diri di ka musugot nga wa kay award. Pero sa langit okay ra kag way reward. Kadto may dapat atong tagaag na kong pagtagad. Amen? I hope, no, this is the end of our lesson, may tungod sa victorious Christian life. Ang gikinahanglan lang yun, kompleto nga pagsalig diha sa Dios. And the object of our faith is the Lord Jesus Christ. Dili ang atong kaugalingon. I hope sa series sa atong lesson na atay nakatunan. Na atay mga nakutlo nga lesson. Let's pray, Lord. Salamat sa imong pulong. Salamat, Ginoo, nga nahuman na mo among lesson may tungod sa victorious Christian life. Salamat, Ginoo, sa imong pulong, O God, nga nagpahinumdum ka na mo. Sa Lord, sa among pagpadayon, ikaw mag-bless, ikaw maghatag dakong kadaugan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So let's have